गणपते नमः। जय मातारा। परशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मछिंद्र नाथ जी द्वारा रचित अकुलवीर तंत्र का पाठ करते हैं। इस तंत्र ग्रंथ के अंदर मछिंद्र नाथ जी ने अकुलवीर के विषय में जो विवेचना की है वह दुर्लभ है, दुरम्य है, इसका समझना भी कठिन है। परंतु यह निश्चित है कि जिसने अकुलवीर को एक बार समझ लिया उसके लिए नाना विधान जैसे प्राणायाम, सप्तचक्र भेदन, सहस्त्र चक्र, योग, तीर्थ, दान, जप, तप सभी प्रक्रियाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा वह ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। श्रीमच्छन्दपादकेभ्यो नमः। श्रीमीनसहजनन्दं स्वकीयाङ्गसमुद्भवं सर्वमाधारगम्भीरं मचलं व्यापकं परम् अतातः सम्प्रवक्ष्यामि अकुलवीरं महाद्भुतं गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं सिद्धसद्भावसन्तति अनग्राह्य लोकानां सिद्धनाथेन भाषितं गोपनीयं प्रयत्नेन यदिच्छन्न शाश्वतं पदं संसारार्णवमज्ञातां भूतानां महदाश्रयं यथा नदी नदः सर्वे सागरे समुपागता तथा अकुलवीरेषु सर्वधर्मालयं गता सर्वाधारमशेषश्च जगतः सर्वदा प्रभु सहजानन्दं च विन्दन्ति सर्वधर्मसमाश्रिताः आनन्तमलेर्ग्रस्ता महामायान्दचन्दिता शास्त्राजालेन सन्तुष्टा मोहितास्तयजयन्तिता न विन्दन्ति परं शान्तं कोलानां निष्कलं गुरुम् संवादयन्ति ये केचिन्न्यायवैशेषिकास्तथा बोधास्तु अरिहन्ता ये सोमसिद्धान्तवदिता मीमांसः पञ्चस्तोत्राश्च वामसिद्धान्तदक्षिणाः इतिहासपुराणञ्च भूततत्त्वं तु गारुडम् एभिः सेवागमैः सर्वैः प्रोक्षञ्च क्रियान्वितायै सविकल्पसिद्ध्रसाञ्चारन् तत्त्वसर्वपापबन्धिता विकल्पबहुलाः सर्वैर्मिथ्यावादा निरर्थिका नैतिमुच्यन्ति संसारे अकुलवीरा विवर्जिताः सर्वज्ञं सर्वमाश्रित्य सर्वतो हितलक्षणं सर्वेषां सिद्धिस्तत्रस्तथा सर्वसिद्धिं च तत्र वै यत्नासो अकुलवीरो दृश्यते सर्वतोमुखं तं विदित्वा परं रूपं मनो निश्चलतां व्रजेत् शब्दरूपस्पर्शगन्धश्चैवत्र पञ्चमं सर्वभावाश्च तत्रैव प्रलीनाः प्रलयं गताः भावाभावविनिर्मुक्त उद्यास्तमनस्त्वर्जितः स्वभावः मतिमन्तं शान्तं मनोजस्य मनोमयम् अकुलवीरमिति ख्यातं सर्वधारपापरं नाधारलक्षण भेदन्तु न नादगोचरे पठेत् हृदये स्थाने न वक्त्रे च घटिकां तालरङ्गके न इडा पिंगला शांता न चास्तीति गमागमे न नाभिचक्रकण्ठे च न शिरे नैव मस्तके
तथा चक्षुरुन्मीलेन न च नासाग्रनिरीक्षणे न पूरका कुम्भके तत्र रेचके च तथा पुनः न बिन्दुभेदके ग्रन्थो ललाटे न तु वह्निके प्रवेशनिर्गमे चेनेव नावाहनः विसर्जनं न कर्णेर्न आसनं मुद्रेर्मासेः भिन्नतालुके न निरोधो न चोद्धारो नातितां चालनं नहि न प्रेयरप्रेकश्चैव न स्थानचैव च श्रयम् न चात्मनेव तद्ग्राह्यं गह्यातीतपदं भवेत् एतद्पक्षविनिर्मुक्तं हेतुद्रष्टन्तवर्जितं न दूरे न च वै निकटे न भरितो न च रिक्तकः न उन्नो न सोऽधिक एभिः पक्षेर्विवर्जितं जञ्च विषात्मको हेख पुद्गल् यत्र वै यत्र लक्ष्यं न विद्यन्ते अकुलवीरस उच्यते यस्येवं संस्थितं कश्चित् समरसंस्थितः स ब्रह्मा सो हरिश्चेष स रुद्रो स च ईश्वर स शिवः परं देवः स सोमार्कः स च सांख्या पुराणाश्च अर्हन्त बुद्ध एव च स्वयं देवी स्वयं देव स्वयं शिष्य स्वयं गुरु स्वयं ध्यानं स्वयं ध्याता स्वयं सर्वत्र देवता यादृशेन तु भावेन पुरुषो भावयेत सदा तादृशां फलमाप्नोति नात्र कार्याविचारणात् अस्यैव हि नामानि पृथग्भूतानि योगिभिः अनामतश्च गीयन्ते भ्रान्तिज्ञानविमोहितैः धर्माधर्मसमाकेष्टा विकल्पः तमश्चादिता तेन मुच्यन्ति संसारं नरकं योनिसङ्कुलम् अकूलवीरं महदभूतं यदा पश्यन्ति सर्वगं न बाह्याभ्यन्तरे नित्यम् एकाकारं सचराचरं निस्तरङ्गं निराभासं पद्मभेदविवर्जितं सर्वावयविनिर्मुक्तं निर्लयं निर्वकारजम् अष्टः अद्रष्टः निर्गुणं शान्तं तत्त्वातीतं निरञ्जनं सर्वज्ञं परिपूर्णं च स्वभाववश्चैव मक्षयं कार्याकारणनिर्मुक्तमचिन्तयमनामयं मायातीतं निरालम्बं व्यापकं सर्वतोमुखं समत्वम् एकभूतं च उहापोह विवर्जितम् अकूलवीरं महदभूतम् अस्ति नास्ति विवर्जितं न मनो न च वै बुद्धिर्न चिन्ता चेतनादिकं न कालः कलनासक्तिर्न शिवो न च इन्द्रिय भूते गृह्यते सो हि न सुखं दुःखमेव च न रसो हि न सुखं दुःखमेव च न रसो विरश्चैव न क्रतो न च जायते न च्छा आजनच्च तापस्तु न शीतो न च उष्णवान् न दृश्यते मनस्तत्र उद्यास्तन्मन्विवर्जिता न सीमा दृश्यते तत्र न च तीर्थ न च हि वै अद्वैतमचलं शान्तं सङ्गदोषविवर्जितं निराकुलं निर्विकल्पं च निबद्धपञ्चमलक्षणम् अनाथं सर्वनाथं च उन्नमानां मदवर्जितम् अनिगृढमसन्धिं च स्थावरं जङ्गमेव च ज्वलज्वलन्न भूम्या च आपोश्चैव तथैव च सर्वं समरसम्पूर्णम् अकूलवीरन्तु केवलं यस्यैकात् समस्थिता मुक्तिसमुक्तो भवबन्धनात् न तस्य माता पिता वा बान्धवं न च देवता न यज्ञं नोपवासं च न क्रिया वर्णभेदनं त्यक्त्वा आविकल्पश्च धातम् अकूलवीरलयं गतः न जपो न अर्चनं स्नानं न होमं नैव साधनम् अग्निप्रवेशनं नास्ति हेतन्त भ्रुवनोदनं नियमोऽपि न तस्यास्ति नोपवासो विधीयते पितृकार्यं न करोताति तीर्थयात्रावृतानि च
धर्माधर्मफलं नास्ति न स्नानं नोदका क्रिया स्वयं त्यज्य सर्वकार्याणि लोकाचाराणि यानि च समयाचार विचारञ्च कृतका बन्धकानि तु संकल्पश्च निकल्पश्च ये चान्ये किल धर्मिणः भवे योगी निराचारो पशुचार विवर्जितः सिद्धिश्च विविधात्कार पाताले च रसायनम् प्रक्तञ्च या लब्धं ग्रहिण्यात् कदाचन सर्वं च पाशलाजालश्च अधो मार्गप्रदायक एते कुमोचना नास्ति अकुलवीरा विवर्जिता यथा मृता न जानन्ति स्वादं कटु मधुरस्तु तथा अकुलवीरन्तु न जानन्ति स्वभावगं यथा मदिरा महान्तश्च कथितम् एव सकृते रसस्य परमानन्दः मते गुह्यं सुगोभितं लोकानां च हितार्थाय सिद्धिनाथेन भाषितं निर्विकल्पं पदं शान्तं यत्र लीनं परापरं मोक्षश्च तन्नमः मन्त्ररूपविवर्जितं तत्रैव षष्टिरूपेण पुनस्तत्प्रलयं गता किन्तेन बहुनोक्तेन सर्वबन्धविवर्जितम् अकूलवीरं यथा लब्धं तदा किं कोलिकैः क्रमे लब्ध्वा तु मोक्षसद्भावम् अकुलवीरं महापहं कोलमार्गे द्वयो सन्ति कृतका सहजा तथा कुण्डलीकृतका ये गेया सहसाः संरस्स्थिता प्रेरज्ये प्रेकभावस्था कृता सा अभिधीयते ततः स पातयेद भूमेः मुद्रामन्त्रनियोगिते आहुते पतने चान्ये कर्णजापेन धूपकै एतत् साधयमिदं तत्त्वम् एतद्ध्यानं च धारणा अनेके कर्मसङ्घाते नानामार्गविभावने कल्पकालोल्लोया उद्भान्ता भ्रन्तचेतस हृदि शोकेन सन्तप्ता व्याससङ्गाश्च महाभये हर्षविषादसम्पन्ना शोचयामाना मुहुर्मुहुः त्वद्भ्रमन्ति संसारे कल्पाकल्पेरभावर्णवे दिग्धबीजेषु सम्भूते यथानेव प्रजायते मूलच्छिन्ने यथा वृक्षेण प्ररोहं विद्यते अकुलवीरगतं भिन्नं नानाभावनुबन्धने न बध्यते यथा विमले रसं प्रलयं गतं तद्वहद्कुलवीरे च सत्त्वेभ्राभ्राख्यप्रगतः तमिरेणः यथा छन्न मुदितार्कं न पश्यति अज्ञानमनस्तद्वा भ्रान्तिजालविमोहिता अकूले वीरे च सम्प्राप्ते सर्वमेतद्वनिरिष्यति दधिमदे तथा सर्वे काष्ठे चाग्निस्थितो यथा पुष्पे गन्धस्थिले तैले वृक्षे चाया समाश्रिता मध्य मध्ये यथानन्दं दीपे प्रभा समाश्रिता पद्ममध्ये च कुण्डल्या अङ्गप्रत्यक्षङ्गमेव च रक्तार्थाकुलवीरे च तत्सर्वं विनियोजितं भावाभावदिशं युक्ते प्रत्यश्चेदष्टिगोचरे अकुलवीरं न जानन्ति कृतके मोहितात्मना पाशजाला निबद्धश्च महामाया विमोहिता न जानन्ति पदं शान्तम् अचिन्त्यं नित्यसम्भव सर्वव्यापिका भावस्थं स्थानवर्णविवर्जितं सर्वभूतस्थितं एकमध्यं ध्येयविवर्जितं स च सर्वगतो भावः स्थिरे पूर्णो निरन्तरे तत्र मनोविलीनं तु अचलं भवतन्मयं मनोवृद्धिस्तथा चिन्त्यं निक्षिप्ता तन्नमयतां गता यथा तिष्ठन्ति तत्त्वस्थं शिवनिष्कल्मवज्यये तदा तन्नमयतां जाति निर्मलं निश्चलं पदम् अकूलवीरं महदभूतं मेघवीरं च सर्वगतं दुर्लभं सुरसिद्धानां योगिनानां च गोचरं केचिद् वदन्ति सर्वमिदं शास्त्रमिदं पदपा
अयं लोकमिमं सर्गमिदं सत्यमिदं फलम् इदं ज्ञानं च विज्ञानं शुद्धाशुद्धमिदं परं ज्ञेयं च तत्त्वकूटं च यत्र ध्यानं च धारणा तदासौ योगिनी हेका नान्यस्तु हि द्वितीयका अनागतं तु गतश्चैव न हच्छेन्न च तिष्ठति न भूतं न भविष्यं च स्थितिप्रलयवर्जितं न चाहं प्रचितेर्दोषे लिप्तते न कदाचन नाहं कश्चिन्न मे कश्चिन् बद्धो न च बाधक न मुक्ति वै न च न मुक्तिमे मोक्षश्च च स्पृहा गच्छस्तिष्ठन्नस्थप्पन् जाग्रद्भुञ्जान्नो मुथुनेऽपि वा भयदारिद्र्यशोकेश्च विविधैर्भक्षणैस्तथा चिकित्सा चैव कुर्वीता इन्द्रियार्थेऽर्थे कदाचन आचिरेण सर्ववर्णेस्तु न तु भक्ष्यं विचारयेत् सेवं च चरते योगी यथारण्ये हुतासना पिण्डबद्धाञ्चना नास्ति अवस्था मूर्खवासना सोमशून्यस्तथा वह्नि प्राणायामविवर्जितम् अप्रेयनिराभासां धारणाध्यानविवर्जितं येन जन्म सहस्राणि भक्ता सम्पूजितो गुरु ते लभन्ति महाज्ञानम् अकुलवीरं तु मोक्षदम् योगनीरा आकिरणे चक्रे यश्च भक्ति सुनिश्चला अकुलवीरं महद्भूतं गम्भीरं गहनामयत् पिण्डातीतं यदा ज्ञेया पिण्डं पिण्डविवर्जितं पदव्यञ्जननिर्मुक्तं विम्नं सततोदितं तल्लिने तन्नमन्यात्मानं विन्दते शाश्वतं पदं चिताचितं भवेत् सो हि योगसंयोगविवर्जितं निर्वाणं वासनाहीनं तृप्तात्मनिरामयं तेन लब्धा न सन्देहो अमलामलच्छेदना तस्य प्रवर्तते क्षिप्तं तस्यैव सर्वसर्वगं वेदसिद्धान्तशास्त्राणि नानाविधानि शिखानि च तानि सर्वाणि मोहानि काजक्लेशैर्निरर्थकम् विद्याहंकारग्रस्तास्तु गर्विता कुगतिं गता अनर्थेन च सन्तुष्टा बहुग्रन्थार्थिचिन्तिका अकुलवीरं न विद्यन्ति कृत्केर्मोहिता मनः गर्वितानां कुलो ज्ञानं ग्रन्थकोटिशतैरपि कर्पूरकुङ्कुमादीनां वस्त्रताम्बूलमेव च खरवद्भक्ति तद्भारं सर्वतश्च निरर्थकम् अकुलवीरं च देहस्थं यदा पश्यन्ति सर्वगं धर्माधर्मफलं नास्ति नोत्कं तीर्थसेवना न क्रिया सत्यश्चैवं वा कर्मकाण्डेन भावना न तच्च कर्म कर्माणि लोकाचाराणि यानि च चरिताः समयाचारा जनैर्भ्रान्ति विमोहितै अकुलवीरं न जानन्ति किं विशिष्टं कृतस्थितं कृतका बन्धना लोके कल्पितं च कुपिण्डितै समः कल्पविकल्पश्च कलाकर्माणि यानि च सिद्धयो विविधा लोके पातालं च रसायनम् प्रक्तञ्च हज्जदा लब्धं न भृग्रणीयात् कदाचन सर्वे ते पाशबद्धाश्च अधोमार्गप्रदायका न चेतेरमुक्तिसमः सामे अकुलं वीरवर्जिता यथा मदिरमानन्दं कथितं नैव जायते तद्वत्कुलवीराख्यं स्वसंवेदनिरूपणं न जानन्ति नरा मूढा सारतरं परम् तावद् भ्रान्ति विमुग्धात्मा यावत्तलकं न विन्दति चितातीते यदा योगी स योगी योगचिन्तक विरक्ता वासना यस्य तृप्तस्मः निरामय तावद्भ्रमन्ति हि मोहात्मा नानाभावनुबन्धने
यावत्त समेकत्वं परमानन्दं च न वन्दितै मूर्खाणां च यथा शास्त्रं कुमारी सुरतिं यथा अकूलवीरं विद्यन्ते कथ्यामाने कुमारिका दस्वेषा विनिर्मुक्तं स्थानवर्णविवर्जितं निराकुलं निर्वैकल्पं निर्गुणं च सुनिर्मलम् अनाथं सर्वनाथं च प्रमादो न मादवर्जितं धन निविड्डः निसन्धिस्थावरे जंगमे कुच जले ज्वलने तथा पवने भूम्याकाशे तथैव च सर्वत्र समरसं भरीतमकुलविरन्त केवलं न ज्ञातं येन देहस्थं समुक्तं सर्वबन्धनात् न तच्च क्रियाबन्धेन न वेद्यं न च वेदना न यज्ञो नोपवासं च न चर्या न क्रियोदयः न वर्णो वर्णभेदश्च अकूलवीरं यदागतं न जापो नार्चानग्नां न होमो नैव साधनं नाग्निप्रवेशन्तरश्च मन्त्रपूजाचरणोदकम् नाग्निप्रवेशन्तरश्च मन्त्रपूजाचरणोदकं नेमाश्च न तस्यास्ति अक्षत्रपीठे च सेवने न क्रिया नार्चना काध्येन तीर्थानि व्रतानि च निरालम्बपदं शान्तं तथातीतं निरञ्जनं सर्वज्ञ परिपूर्णं च सर्वभावेन विलक्षणम् कार्यकारणनिर्मुक्तं चिन्तयन् च अनामयं मायातीतं निरालम्बं व्यापकं सर्वतोमुखं सर्वदेहे संस्थितं शान्तम् अकुलवीरं तदुच्यते समस्तमेकादभूतं द्वैताभावविवर्जितम् अकुलवीरं महदभूतम् अस्ति नास्ति विवर्जितं मनोबुद्धिचित्तस्तथा चित्तादेव स्वचेतना न कालकलना चैव न शक्तिश्च न चेद्रिय न भूते गृह्यते सो हि न दुःखं सुखमेव च न रसोऽधिश्चैव कर्तकं नेव कारकं न छाया न तपोवन्य न च शीतोष्णवेदना न निदं दिनं रात्रिमित्युक्तः मुदया आस्तमनवर्जितं न मनो दृश्यते तत्र नोद्धर्मत्यं च गायते अदो ओक्षोभ्यामचलं शान्तमिद्रसं तत्त्वनिर्णयं यादृशेन तु भावेन पुरुषो भावयेत् सदा तादृशं फलमाप्नोति नात्र कार्यविचारणात् एवञ्च कुलसमद्भावमावाच्यं परमामृतम् अगम्यं गम्यते कस्मात् भ्रान्ति ज्ञानविमोहिता न दूरे न निकटे चैव प्रत्यक्षं न परोक्षता न भरितो न रिक्तो वा निपुणो नापि चाधिका एतत्पक्षविनिर्मुक्तो हेतादृष्टान्तवर्जिता कृतके एरमोहिता मूढा कर्मकाण्डरतास्तु यै न तेषां मुक्तिसंसारे नरके योनि संकुले अकुलवीरं महद्भूतं यदा पश्यन्ति सर्वगं सह भाव्यन्तरैकत्वं सर्वत्रैव व्यवस्थितं निस्तरङ्गनिराभासं पदच्छेदविवर्जितं सर्वावय निर्मुक्तं निर्विकारं च निर्मलम् अदृश्यं निर्गुणं नित्यं निर्निरोधं च निश्चलं न ध्यानं धारणा चैव न स्थानं वर्णमेव च न रेचकं पूरकश्चैव न रुद्धात्तं च कुम्भक न चान्तमादिमध्यस्थं न सतो वृद्धिरेव च ग्राह्याग्राह्यः अकनिर्मुक्तं ग्रन्थातीतं च भयद्भवेत् एते सर्वैरविनिर्मुक्तं हेतु द्रष्टन्तवर्जितं सभाभ्यन्तररेकस्त्वं सर्वत्रैव व्यवस्थितं समरसानन्द्ररूपेण एकाकारं चराचरेण ये च ज्ञातं सदेहस्थम् अकुलवीरं महद्भुतं यस्यावसं स्थितः कश्चित् समरसं रससंस्थितं स ब्रह्मा स हरिश्चैव स रुद्रश्चैवश्वरस्तथा स शिवः शाश्वतो देवः स च सोमार्कशङ्करः
स विख्यातो मायुराक्षो अरहन्तो बुद्धमेव च। स्वयं देवी स्वयं देव स्वयं शिष्य स्वयं गुरु स्वयं ध्यानं स्वयं ध्याता स्वयं सर्वेश्वरो गुरु। सर्वज्ञ सर्वस्मा आश्रित्य सर्वतो हितलक्षणा सर्वयोगिनी तत्रस्थ सर्वे सिद्धाश्च तत्र वै। सर्वं सर्वार्थकं चैव सर्वज्ञानाश्च तत्र वै। यथासो महार्थाश्च अकुलवीरमिति स्मृत। शब्दस्पर्शो रसो रूपं गन्धो वध्यानिपं च सर्वे भीराश्च तत्रैव ये प्रलीना प्रलयं गता। नाधारे ध्येयलक्ष्येन नादगोचरे परे न हृदि नाभिकण्ठे वा वक्त्रे घटे रङ्ग्रयो नैडा पिङ्गला चैव सुषुम्नः च गमागमे न नाभिचक्रे कण्ठे च न शिवे बिन्दुके तथा। चक्षुर्कर्णोन्नमीलनं नेव नासिकाग्रनिरीक्षणे न पूरके कुम्भे चैव रेचके च तथा पुनः। न बिन्दुर्भेदग्रन्थो च ललाटे च मा चन्द्रमः प्रवेशे निर्गमे चैव शिखा उद्धूर्णबन्धुके न कर्णेन शरेर्मुद्रे नाकाशो वायुमण्डले न चापे चन्द्रसूर्ये च भावाभावे समागमे। अनौपम्यं निरालम्बं पक्षापक्षविवर्जितम् अज्ञानमलग्रस्तात्मा महामाया विमोहिता। शास्त्रेऽर्थः विमूढात्मा मोहिता विदुषो जना न विद्यन्ति परं शान्तं केवल्यं निष्क्रियं गुरु। संख्यादयश्च ये केचित् न्यायसेवे शेषिकास्तथा बोद्धारहन्ताश्च ये केचित् सोमसिद्धान्तदक्षिणा। मीमांसा पञ्चरात्रश्च वामदक्षिणकोलिका इतिहासपुराणानि भूततत्त्वगारूढम्। एतै चैव समा सर्वे केचिद्वापि क्रियान्विता विकल्पसिद्धिदा सर्वे तद्विर्ण च पंडिता। विकल्पबहला सर्वे मिथ्यावादनिरर्थका नैते मुच्यन्ति संसारे अकुलवीरा विवर्जिता। यानि कानि च स्थानानि गिरिर्नगरसागरं सर्वत्र संस्थितं नित्यं स्थारे जङ्गमुखु च। पंचभूतात्मकं सर्वे यत्किञ्चित् सचराचरं शिवाद्यदेव पर्यन्तं सर्वं तत्रैव संस्थितम्। ईदृशं योगिनं दृष्ट्वा उपसर्पन्ति ये नरा गन्धे पुष्पे धूपेश्च खानपानादिभक्षणे तर्पयन्ति च ये भक्तास्त्रिः विधिशेषावन्तरात्मना ते अपि बिन्देः प्रमुच्यन्ति मुक्तिमार्गेण काङ्क्षिणम्। ब्रह्मेन्द्र विष्णुरुद्रश्च रहन्ता बुधमेव च विख्यातो मयूराक्षी च ऋषस्तपोधनः देवान्द्रिणोररेन्द्राश्च ये चान्ये मोक्षकाङ्क्षिणः ते सर्वे मोक्षमिच्छन्ति अकुलवीरं तु मोक्षदम्। अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि भिन्नावस्थां सुभागः पूर्वं यदुक्त सर्वेः अन्वयमार्गे त्वकोलिके नात्र संशय न जरास्तेषां न मृत्युश्च न शोको दुःखमेव च सर्वव्याधिहरश्चैव न पुनर्भवसम्भव। अकुलवीरं स्थितं दिव्यं सिद्धनाथ प्रसादतः सर्वदा शुद्ध सर्वतः सर्वदा प्रभु इति मच्छिन्द्रपादावतारिते कामरूपी स्थाने योगिनी प्रसादालब्धम् अकुलवीरं समाप्तम्।